अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात, इस्लामाबाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। तशद्दुद इल्जामात पर बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए। डॉक्टर्स के बयानात भी कलमबंद। शहबाज गिल की खुराक से मुतालिक भी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज गिल सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है, उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इमरान खान हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं कि शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई। PTI वाले अगर समझते हैं कि शहबाज गिल से किसी ने ज्यादती की है तो उसके खिलाफ दरख्वास्त दें। किसी ने पिम्स अस्पताल या रेड जोन पर हमला करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध में कई शहर वेनिस बन गए, सड़कें गलियां तालाब बन गईं। सक्खर में 3 रोज की बारिशों से चौक चौराहे मरकजी शाहराहें तालाब बन गईं। जिला इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम तालीमी इदारे और कारोबार बंद रखने की हिदायत। हैदराबाद के बाज नशेबी इलाकों में पानी अब भी मौजूद। लाड़काना और कंबरशादात कोट में 2 रोजा बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मीरपुर खास के कारोबारी इलाके जेर आब आ गए। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 1.5 माह से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बलूचिस्तान जाना मुश्किल, बलूचिस्तान से बाहर आना उससे ज्यादा मुश्किल। सड़कें तबाह, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, रास्ते बंद, इमदाद पहुंचाना मुश्किल। रोड क्लियर न होने से लोग मुख्तलिफ इलाकों में फंस गए। मुतासरीन इमदाद को तरस गए। सूबे की सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। लाहौर पुलिस का मुस्लिम लीग नून के MPA खजर घक्का की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा। नून लीगी रहनुमा अपने घर पर मौजूद नहीं थे। वजीर आजम के मुआवन खुसूसियात तारड़ कहते हैं कि पंजाब में परवेज इलाही का राज है। पुलिस भी अरकान असम्बली के घरों में डकैतियां कर रही है। छापों में कीमती सामान उठाकर ले जा रही है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज गिल का बदला लेने के लिए हम पर FIR दर्ज कराई। असल मुकदमा तो डिप्टी स्पीकर पर हमले का है। मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर नून लीगी रहनुमा हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। पंजाब हुकूमत ने सूबे को पुलिस स्टेट बना दिया है। पुलिस को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से मरूब नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और अरकान असम्बली के घरों पर छापे और वारंट गिरफ्तारी पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद नून लीगी रुकन पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। हुकूमत ओछे हथकंडों से नून लीगी अरकान को हिरासा कर रही है। इदारे आईनी और कानूनी हुदूद में रहकर काम करें, वरना इंतशार फैलने का खदशा है। इमरान खान ने शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद कर दिया। आज इस्लामाबाद में शहबाज गिल के लिए मुजाहरे करने का ऐलान। इमरान खान की जेर क़यादत 0 पॉइंट से F9 पार्क तक रैली निकाली जाएगी। DC इस्लामाबाद कहते हैं कि दारुल हुकूमत में 5 से ज्यादा अफराद के किसी भी जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से ये पाबंदी 23 जुलाई से आयद है। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे और जुलूस और रैली वगैरह पर पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि शहबाज गिल से मुतालिक दर्दनाक मालूमात मिली हैं। लोगों ने शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे हैं। इस्लामाबाद पुलिस और IG का रवैया किसी से पोशीदा नहीं। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसके लिए कानून है। सफाई का मौका दिया जाए। शिबली फराज ने शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट्स झूठ करार दे दी। मुल्क में बिजली का बहरान बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट हो गया। पंजाब के शहरों में 4 से 6 घंटे और देहात में 7 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी। शहरी परेशान। वफाकी हुकूमत की कानूनी टीम में बड़ी तब्दीलियां। 118 सरकारी वकीला फारिग, 123 नई तकर्रुरियां। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद और साजिद इलियास भट्टी को हटा दिया गया। इस्लामाबाद में 20 और रावलपिंडी में 13 नई तकर्रुरियां। लाहौर में 21, मुल्तान 9, बहावलपुर में 5, कराची में 16 और कोयटा में 7 वकीला की खिदमत। तमाम सरकारी वकीला अदालतों में वफाकी हुकूमत और इदारों की नुमाइंदगी करेंगे। कराची के हल्का NA 245 में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। पोलिंग कल होगी। ज़िमनी इंतखाबात में 15 उम्मीदवार मैदान में होंगे। पीपल्स पार्टी और JUI MQM पाकिस्तान के हक में दस्तबरदार। मुत्तहदा पाकिस्तान के उम्मीदवार मुईद अनवर, PTI महमूद बाक़ई मौलवी और PSP के सैयद हफीजुद्दीन, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अहमद रजा, फारूक सत्तार समेत दीगर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। निशस्त आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर खाली हुई थी।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے محمد میاں سومرو کی نشست پر الیکشن کمیشن کو ضمنی الیکشن کرانے سے روک دیا۔ ستمبر میں کیس کی آئندہ سماعت تک NA 196 جیکب آباد کی نشست پر ضمنی انتخابات نہ کرانے کی ہدایت۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا ہے کہ محمد میاں سومرو PTI کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، وہ بیرون ملک ہیں، بیماری کی وجہ سے زیادہ سفر نہیں کر سکتے۔ عدالت نے وزارت قانون، سیکریٹری قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ جواب طلب الیکشن کمیشن نے محمد میاں سومرو کو 40 دن غیر حاضری پر ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا۔ ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 3.35% اضافے کے بعد مجموعی شرح 42.31% ہو گئی۔ ایک ہفتے میں 25 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، 11 اشیاء سستی ہوئیں، 15 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ لاہور میں بخار کی ادویات کی قلت بدستور برقرار۔ کورونا اور ڈینگی کے علاوہ موسمی بخار بھی پھیلنے لگا۔ بخار کی ادویات کی قلت سے مریض پریشان۔ میڈیکل اسٹور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کے مقابلے میں دوا کی تعداد انتہائی کم ہے۔ 5 ماہ سے بخار کی ادویات نہیں آ رہی۔ شہر کے کچھ میڈیکل اسٹورز پر 3 ہفتوں بعد 2 سے 3 ڈبے مل جاتے ہیں۔ ملک میں کورونا سے مزید 2 افراد انتقال کر گئے۔ مزید 449 کیسز رپورٹ۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.5% ریکارڈ۔ کراچی کے علاقے بہادرآباد میں 2 موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی میں سوار نوجوانوں کو لوٹ لیا۔ ملزمان پاسپورٹ، موبائل فون اور نقد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ قائدآباد فلائی اوور کے نیچے ٹریفک پولیس اہلکاروں کا شہری پر مبینہ تشدد۔ واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایڈیشنل IG کراچی کا نوٹس، DIG ٹریفک کو واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایئرپورٹ پر ایک مسافر ایک فرد کی پابندی ختم۔ مسافروں کے رشتہ دار ٹرمینل بلڈنگ تک جا سکیں گے۔ وفاقی وزیر ہوا بازی سعد رفیق کا اعلان۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کی ٹیمیں سول انتظامیہ کی مدد میں مصروف۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق سیلاب کے دوران پھنسے سینکڑوں مقامی افراد محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ راشن اور پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ 24 گھنٹے میں پیرامیڈیکل ٹیم نے 2889 مریضوں کا معائنہ کیا۔ کم عمر ترین شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا آج 51واں یوم شہادت۔ بہادری اور جرت مندی کے اعتراف میں انہیں ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ وہ نشان حیدر پانے والے کم عمر ترین فوجی ہیں۔ سلامتی کونسل نے 13 طالبان رہنماؤں کو حاصل سفری پابندیوں کا استثناء ختم کر دیا۔ چین اور روس کا طالبان رہنماؤں کی سفری پابندیوں کے استثناء میں توسیع کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل نے 2011 میں 135 طالبان رہنماؤں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ 13 طالبان رہنماؤں کو دیگر ملکوں کے حکام سے ملاقاتوں کے لیے سفری استثناء دیا گیا تھا۔ فن لینڈ کی وزیراعظم نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے ان کا منہ بند کر دیا۔ منشیات ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ 24 گھنٹے کے اندر پورا کر دیا۔ 36 سالہ سنا مرین کو اپوزیشن جماعتوں نے نجی پارٹی میں ڈانس کرنے پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ وزیراعظم سے ڈرگ ٹیسٹ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور بچوں سے جبری مشقت لینے والے ہوشیار ہو جائیں۔ اینیمیٹڈ سیریز ٹیم محافظ کے نوجوان 8ویں قسط میں چائلڈ لیبر کے خلاف ایکشن میں نظر آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔